Sanjungan manis dilontarkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Netanyahu menyebut Trump sebagai kawan terbaik bagi Israel. Bukan tanpa sebab, hal itu lantaran Amerika Serikat mengirimkan bantuan militer senilai 4 miliar dolar atau sekira 66 triliun rupiah. Sanjungan itu dilontarkan Netanyahu dalam sebuah video yang ia bagikan di X kantor Perdana Menteri Israel, Senin 3 Maret 2025. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu terdengar berulang kali mengucapkan terima kasih pada Amerika Serikat dan Trump. Ia pun menyebut Donald Trump adalah teman terbaik yang pernah dimiliki Israel di Gedung Putih. Bagi Netanyahu, Trump membuktikan kebaikannya dengan mengirimkan semua amunisi yang sempat tertahan. Pengiriman pasokan senjata itu membuat Israel kian siap melakukan perlawanan terhadap poros Iran. Netanyahu juga menuturkan bahwa keputusan Trump untuk mengirimkan amunisi yang tertahan itu telah membuka jalan bagi Israel untuk menyelesaikan pertempuran dengan sekutu-sekutu Teheran. Sebagai informasi, amunisi tersebut sempat ditangguhkan di masa kepemimpinan Joe Biden. Diketahui Biden menyetop sejumlah pasokan senjata ke Israel, termasuk bom seberat 907 kg. I want to thank President Trump for his unwavering support for Israel. During my recent visit to Washington, I said that Donald Trump is the greatest friend that Israel has ever had in the White House. And President Trump shows that friendship each and every day. He has shown it through his visionary plan for Gaza. This is a plan which Israel fully supports. He's shown it by sending us all the munitions that were being held up. This way, he's giving Israel the tools we need to finish the job against Iran's terror axis. And he has shown it by fully backing Israel and putting the pressure to release the hostages where it truly belongs, on Hamas. Israel has accepted President Trump's envoy, Steve Witkoff's plan to extend the temporary ceasefire by 50 days. During that time, we can discuss the conditions for a permanent ceasefire that will end the war in Gaza. In Witkoff's plan, half of the hostages would be released right away, and the remaining half would be released if we reach an agreement on a permanent ceasefire. Again, Israel has accepted this plan, I accepted this plan, but so far, Hamas has rejected it. Hamas had also put forward positions for a permanent ceasefire that are totally unacceptable. Israel has decided to stop letting goods and supplies into Gaza, something we've done for the past 42 days. We've done that because Hamas steals the supplies and prevents the people of Gaza from getting them. It uses these supplies to finance its terror machine, which is aimed directly at Israel and our civilians, and this we cannot accept. We will take further steps if Hamas continues to hold our hostages. And throughout this, Israel knows that America and President Trump have our back. Thank you again, President Trump. Thank you for all you're doing to return our hostages, bolster our security, and provide a future of prosperity and peace for all the peoples of the Middle East. Militer Israel mengklaim pencapaian Hamas dalam serangan 7 Oktober 2023 lalu memang mengesankan. Menilik hasil investigasi yang terbit pada Senin 3 Maret 2025, IDF membeberkan insiden yang terjadi di pangkalan Nahal Oz milik Israel. Dikutip dari Tribun News, IDF menyebut kala itu ada 162 orang di pangkalan tersebut. Mereka termasuk tentara, anggota kepanduan, pengintai perempuan, penerbang balon, sopir, perwira staf, dan komandan batalion. Hamas diketahui menyerbu pos tersebut dan membuat 53 tentara tewas. IDF mengklaim 7 pengintai perempuan dan 3 tentara lainnya diculik oleh Hamas. Meski begitu, IDF mengklaim telah mengungkap rencana Hamas itu pada tahun 2022. Hamas menganggap Nahal Oz sebagai pos batalion yang penting. Tak hanya itu, IDF menyebut militan Palestina itu juga membangun pos Nahal Oz Tiruan. Pos itu digunakan Hamas untuk berlatih sebelum menyerbu pangkalan tersebut. IDF mengklaim Hamas mengumpulkan informasi mengenai pangkalan Nahal Oz menggunakan patroli drone selama bertahun-tahun. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui bahwa pihaknya menggunakan taktik kelaparan di Gaza. Hal itu diakui Netanyahu pada Minggu 2 Maret 2025. Disebutkan Perdana Menteri Israel tersebut, taktik itu merupakan bentuk tekanan Zionis
terhadap militan Hamas dalam perundingan gencatan senjata. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu menyatakan bahwa langkah itu diklaim untuk memaksa Hamas kembali ke meja perundingan. Tentu saja, hal itu untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi Israel, khususnya terkait pembebasan sandera yang masih tersisa di Gaza. Pernyataan itu dilontarkan seusai Israel memutuskan untuk menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. ואני רוצה להבהיר דבר נוסף. לא יהיו ארוחות חינם. אם החמאס חושב שניתן יהיה להמשיך את הפסקת האש או ליהנות מתנאי שלב א' מבלי שנקבל חטופים, הוא טועה בגדול. אני מבקש להעביר לכם אזרחי ישראל, סיימנו את שלב א' בהצלחה גדולה מאוד. אנחנו שחררנו 30 חטופים חיים והחזרנו הביתה 8 חללים לקבר ישראל. מעטים האמינו שנצליח בכך, אבל פעלנו בנחישות ובתקיפות והצלחנו. עם סיום שלב א' ולאור סירובו של החמאס למתווה וויטקוף, החלטנו בדיון אמש שהחל מהבוקר נמנע כל כניסה של סחורות והספקה לעזה. וצריך להדגיש כאן, החמאס משתלט בימים אלה על כל ההספקה והסחורות שנשלחות לרצועת עזה. הוא מתעלל באוכלוסייה העזתית שמנסה לקבל את הסיוע. הוא יורה בהם, והוא הופך את הסיוע ההומניטרי לתקציב טרור שמופנה נגדנו. לכך לא נסכים בשום אופן. אם החמאס ימשיך להתבצר בעמדתו ולא ישחרר את חטופינו, יהיו לכך השלכות נוספות, ואני לא אפרט אותן כאן. עד היום החזרנו 196 חטופים, ואני מזכיר לכם שבתחילת המלחמה היו כאלה שהטילו ספק ביכולת שלנו להחזיר אפילו חטוף אחד. ושוב, אנו דורשים את שחרור כל חטופינו, החיים והחללים כאחד. אנחנו מחויבים לכך, אני מחויב לכך, ובעזרת השם לא נעצור ולא נשקוט עד שנשיג זאת. תודה רבה. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati dan Menteri Luar Negeri Tunisia Mohamed Ali Nafti menggelar pertemuan yang membahas dukungan mereka terhadap Gaza. Kedua pihak itu menegaskan kembali soal sikap mereka yang menentang segala bentuk tindakan untuk mengusir warga Gaza dari Palestina. Pernyataan itu disampaikan seusai pertemuan kedua diplomat tersebut di Kairo pada Senin 3 Maret 2025. Diketahui pertemuan itu membahas isu Palestina hingga upaya rekonstruksi Gaza. Dalam pertemuan itu, keduanya menekankan pentingnya mengejar solusi politik yang adil melalui pembentukan negara Palestina yang merdeka. Dikutip dari Anadolu Agency, keduanya turut mendiskusikan soal persiapan untuk pertemuan puncak Arab darurat yang akan diselenggarakan di Mesir pada Selasa 4 Maret. Kedua menteri tersebut menegaskan komitmen kuat negara-negara Arab terhadap hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut. Mesir sendiri bertekad untuk merumuskan sikap Arab yang bersatu mengenai masalah Palestina. Pihaknya juga menyampaikan usulan balasan Arab terhadap rencana Amerika untuk mengusir penduduk Gaza. Hamas meminta para mediator untuk terlibat dalam mencegah runtuhnya kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Pada Senin 3 Maret 2025, Hamas ingin agar mediator mendesak Israel untuk melanjutkan tahap kedua kesepakatan tersebut. Dikutip dari Anadolu Agency, pemimpin senior Hamas Osama Hamdan menyatakan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyabotase upaya untuk memulai negosiasi tahap kedua itu. Ia pun menegaskan bahwa kesepakatan tahap kedua akan mengarah pada gencatan senjata permanen. Begitu pula dengan penarikan semua pasukan Israel dari Gaza, masuknya bantuan dan pembangunan kembali Palestina. Osama Hamdan lantas menyerukan penerapan resolusi Dewan Keamanan PBB 2735. Menurutnya, resolusi tersebut menjadi solusi yang adil bagi perjuangan Palestina. Hamdan pun mendesak masyarakat internasional untuk menekan Israel agar membuka perlintasan Gaza. Hal itu bertujuan agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke wilayah tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan menempatkan 400.000 tentara cadangan di perbatasan Gaza. Keputusan itu diambil di tengah kekhawatiran akan adanya perang lanjutan. Jumlah tersebut meningkat tajam jika dibandingkan dengan perintah terdahulu, yang mana Netanyahu kala itu hanya menempatkan 320.000 tentara cadangan. Dikutip dari Tribun News Selasa 4 Maret 2025,
Pemanggilan 400.000 tentara cadangan itu dilakukan Netanyahu untuk menggertak Hamas. Hal itu lantaran Hamas menolak menerima perpanjangan sementara gencatan senjata di Gaza. Seperti diketahui, usulan itu disampaikan oleh utusan Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff. Hamas menolak usulan itu lantaran menilai gagasan tersebut tak memenuhi tujuan utama dalam hal pembebasan Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.